La pandilla. Yup. Que no lee el disco, si lo lee, si lo lee. Absoluto, cine de las capítulos de hoy. Like si lloras cada vez con el capítulo de Chie. Porque fue lo único que vi hoy. Es él. El de la diosa. Ah, no he visto ese. Tiene como 2 semanas que no lo veo. Pispas. Ah, aquí está el tema, ¿se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo. No sé dónde lo he escuchado antes, pero ya lo he escuchado antes este tema. Waifu. Como Kazu Fukushima. Waifu, what the fuck? Hasta me acordaba ya. Olvidamos todos que tenemos de estar hablando en ruso hoy, ahorita. Es pasiva. Ándale, nadie. Toca billiard. Horacio. Otro de esos mains, what the fuck. No lo sé, Yamil, no lo sé. Tal vez, Agos, tal vez. Substance. Como siempre tuve que descargar la opción de... La versión de Europa porque es la única que trae en español. ¿A qué hora acabé ayer? Eran las 5 ya, ¿no? 5 y cachito. A las 4 y cachito, no me acuerdo. 4:40, fíjate. Jesus. Esta historia es pura ficción. Cualquier similitud con personajes, grupos u otras entidades es mera coincidencia. Yo quería ver cómo acababa. Luego lo resubo, Nat. Porque no te mentiré, fue absoluto cine ese final. Y Yamil se quedó sin momento, que es lo peor.
Justo a tiempo, Nat, justo a tiempo. A ver, esperen. Close. Esperen. Tan, tan, tarararán. Mejor lo jugamos en 4-3, ¿no? Siguiente desacomodadas las cosas. Bien desacomodado. Esperen, déjenlo. Bro. Fresh boot. Ahora Yamil Rex, what the fuck? Ni modo, Yamil, ni modo. Y no me fallaste a mí, te fallaste a ti. Y a tu insignia cuadrada de momento. No sé, Sonic. Le Yamil Rex y no parecía que era Yamil Rex. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Es pura ficción. Cualquier similitud. Eso ya también lo vimos. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. ¿Nani? The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. Ahora sí está acomodado los efectos. Es que cuando está el parche de widescreen, algunos efectos de iluminación se desacomodan, como los de este puente. Y la verdad prefiero que estén acomodados. Igual el 4-3 no está tan mal, Pero chusco, aparte de la serie, saqué el pollo a descongelar, como pidió mi jefa. Ella se durmió y despertó horas después para ver el pollo. Y resulta que el pollo no estaba, que el gato se lo robó. Chale. Lo hubieras dejado en un moldecito o algo así. Con un moldecito encima, pues me refiero, ¿no? ¿Quién sí soy? De hecho, mi gata nunca se sube en la cocina, ¿eh? Se sube a la mesa, especialmente cuando estamos comiendo, pero en la cocina nunca se ha subido, ¿eh? Y no es que no pueda, simplemente no quiere, supongo. No sé. Con este video el 2 es what? A ver. A ver. It's the biggest piece of dog shit. El 2. It was perfect. Perfect. Everything, down to the last
minute details. I mean, it's all right. Like, that's what I'm talking about. That's why he's the MVP. That's why he's the GOAT. The GOAT. I mean, it's all right. Like, It was perfect. Está raro. Luego yo había escuchado que el 2 no estaba tan chido. Pero supongo que eran los fans del Snake, ¿no? Porque sé que controlas a Raiden en este. Aunque bueno, esta primera parte sí controlas a Snake. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, ya decidí ya cuando termine de jugar, ¿no? Y sí, efectivamente. ¿En serio, Franco? La mía sí, ¿eh? De hecho, lo único que hace en la cocina es que cuando alguien está cocinando, va y empieza a molestar y a molestar hasta que le den un cachito de pollo o de jamón o de lo que sea que estés cocinando. Espero que mejor que yo. Ese men anda mal porque hoy no vio las Loli maestras. Por eso anda mal ese bro. En serio, ya vieron los lloros porque esperaban jugar con el Snake y al final solo fue el inicio con el... Pues qué sad, ¿eh? Porque sí, yo también he visto varios videos que dicen que es una obra maestra y no sé qué. El juego incomprendido y quién sabe qué. Mira, es el... ¿No te faltaba una mano, bro? ¿De dónde ataca el corazón a mi perrito? Qué feo está eso. Oigan, ¿vieron la noticia del baboso que tiró un perro al aceite en unas carnitas? Ahorita que mencionó lo suyo, Carlos, me acordé. Hijo de su Pink Floyd, ¿no? Como para aventarlo a él también. Yo no soy tan fan de los perros, pero bro. ¿Nani? Así es, Franco. Mira, va a decir la frase. ¿Esa voz es de ciudad? No, compadre, ¿qué pasó ahí? Haz justicia, bro. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's ¿Sabes que salió a principios de los 2000 cuando le dicen .com a lo de internet? The only consistent description is that it's an amphibious anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. Sí, Carlos. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. Como obviamente puedes ver. Esto ni soñando lo vería una Play 1. There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing Este puro barco yo creo que trae más polígonos que cualquier juego del 1. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized. De hecho, ayer lo estaba probando y van a ver lo que me encontré. Hasta van a decir chispas. Ah, y aparte también ponen en primer plano el foto del Snake en una parte. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor too.
The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Y en el 1, ¿ven que había los cigarros? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. Ya después me di cuenta de que esos servían para ver los láseres. Me hubiera servido en algunas partes cuando todavía no tenía para ver infrarrojo. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? ¿Eh? ¿Nani? Ya extraño el doblaje. Gracias a Dios que trae al menos subtítulos. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Y voló. Another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS-74U. ¿Y qué? Oigan, que regresaron los tríos a Fortnite. Ahorita me acuerdo. No sé por qué me acordé, pero me acuerdo. Como siempre, Fortnite escuchando a sus jugadores. You sure? No Marine barber touched that head of hair. ¡Rusos! I'm transmitting a photo. Todos Let's hablando get ruso 9 otra on vez. him ASAP. I'm on it. ¿Escuchándolo llorar? No, Nat, ¿cómo crees? Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. Ya quiero que llegue el 4. Va a estar difícil que juegue el 4, la We need to verdad. get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military Ah, miren, ¿puedo ver la commandos? cámara? Not necessarily. It Con could los be joysticks muevo la cámara de KA-62, estos men. the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me Ah, on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. ahora el patrocinio de Steam You no need to está. be off that ship Podría by then. patrocinarlo I'll en be mi in touch. wishlist de Amazon. La verdad no está tan caro la versión de disco, pero... Pero es que también el problema es que ese solo está en la Play 3, bro.
Ya ven qué dolor de gónadas es capturar la Play 3. Y anduve viendo para Play 3 chipeada. Y todavía no está bien optimizado ahí. Esa es la diferencia del uno bastante, ¿eh? Y mira, aquí esto es lo que más me gusta que agregaron ya. Poder apuntar en primera persona. ¿Qué haces, bro? Uy. En el pechito. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. ¡Wow! Videojuegos. Esperen. Is there somebody there? Un momento. Esperen, ¿eh? Ah, creo que es aquí. ¿O no? No, esperen, voy a revisar porque... No sabía que tenía varias... caminitos para ir. Porque ayer que lo probé hice otro camino. Y lo que les quiero enseñar está por el otro camino, así que voy a ir por el otro camino. Ingesu. Keep you waiting, huh? ¿No digo que como a tierra que va donde el tocayo? Déjalo, Yamil, déjalo. Como les dije ayer. Al final del día entrarán al cielo solo los justos. Y los que se quedan hasta el final de los directos. ¿Verdad, Yami? Ah. Mira, 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 mira. Para empezar se pueden abrir los estos, ¿no? Pero mira. Oh. Oh.
Ah, pero tú pediste permiso, Marco. Oh. Mm. Y ya. Y ya a partir de ese momento yo me puse a abrir todos los... Los de esos. ¿Están viendo ese poto, pandilla? Debes empezar a poner postes de viejonas. En el Hideo. Retanga. No, Yamil. Sé que no has puesto atención, pero claramente dijeron dónde estamos. Que es en Estados Unidos. Porque de hecho estamos en un barco de marinos, de los Marines. Creo que se anda ocultando, Marco. Marinos de esos, aparte, sí, ¿no? ¿Es la puerta que se había roto? Sí. Solo es... puedo ir hacia un lado. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a dar vueltas. ¿Viste en el Spider-Man? Pues sí, en la madrugada, ¿no? Como los videojuegos. En la madrugada ya sale, bro. Como cuando estrenó el Tirso, así, bro. No, sí. De hecho, ese es de los que más ganas me da me da más ganas de jugar, Tavo. El problema pues, es que es el más difícil de conseguir, porque ese sí me cuesta dinero. ¿No? Ah, aquí ya es... ¿O no? ¿O sí? Sí, ¿no? He perdido. Entonces vamos a la Premier. Y por aquí es el otro, ¿no? Aquí en el rato corto y se va a la Premier. Bueno, fuera. What the fuck? Métete, 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 métete. Y aquí no era. ¿Por dónde me metí aquí, bro? ¿Aquí? Especialmente me gustaría jugar el 5, porque a ese sí se le puede poner las voces en japonés, ¿no? Dejen la versión japonesa. ¿Qué me revivió? What the fuck?
El Otacón dijo que duraba un montón. Que se quedaban dormidos. Creo que sí, Nat. Me suena como que sí. ¡Ay! ¡Es él! Raven. El loquito de los cuervos, miren. Ah, se crean, es una figura. ¡Uah! It's him. Nice. Voy a llegar, yo sé que sí voy a cumplir lo que a mami le prometí. Mi momento se acerca, ya lo presentí. Papá Dios me dará lo que le pedí dinero y mucha fama. ¿Qué es eso, Elia? ¿Cuál memingo es ese, güey? Canción de chavales. Chavalines. Chavalones. Chavalunes. Ah. What was that just now? ¡Ay, le di del ojo! Ojalá ver cómo se ve que las tremendas nalgas que tiene. Sí, Tremendo upgrade que le hicieron. ¡Ah! What's going on? Oh, recién. What? Cristo Rey. What the fuck? Rápido. ¡Ah! Snake, wait! Don't move. What? Look at the walls on both sides of the hall. I see something. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Semen? Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Tex-Mex. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? La veo, Otacón. That's the control unit for the sensors. ¿Ve eso, Snake? Lo estoy Destroy viendo, that, Otacón. and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out.
But your M9's knockout rounds won't work. Find a gun somewhere. Mire, mire, mire. Move! Ah, Clear. Move! vieron que del otro lado también había un met y se juntó una imagen. Mira, 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 mira. Move! Está chistoso. Return to your positions. Increase security. Understood. Assigning more personnel to the starboard entrance to the engine room. Ya va a salir, ¿no? ¿Yo cuándo? Yo hoy cuando vi el episodio de Chie-Chan. Likes y lloras cada vez. La puerta no se abre. Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. ¡Oh, fuck! No, ese otra vez que en la Play 1, de hecho. Te buscó una pistola, dice. Vamos a hacer un guardado, ¿no? Ah, pero no es. Wielding right now. Mira la otra. Atacón, guardar. Do you want to save, Snake? Sí. Las clásicas Snake, memory you of course cards. know the saying, one for all for one. Sí. What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How was that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling. But you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Pero que haga referencias al anime, ok. No, bro. No, Tacón, pura decepción contigo. Oye, Tacón, pero ya me perdonaste por haber tronado a tu señora, ¿verdad, Otacón? ¿Otacón? ¿Por qué no volviste a inyectar Fox Die? What? What was that just now? Enemy. Who is that? What's going on? Enemy sight. Requesting. Estaría bueno que yo les pudiera decir. No es cierto lo que te diga, no es cierto. Oh, fuck. Ahí
vienen los tilines. Pero ahora sí me los esperaba, o sea que... Ahora sí iré hacia el otro lado, ¿no? Se ve con las lolimaestras de fondo en su cel. Otacón, responde. Ah, sí. Los tres mosqueteros, sí. La que sí no me esperaba que saliera es la Kiryu, Jesus. ¿Qué voz tan god tiene? Es lo que diría el Yamil si estuviera viendo a las Idololi maestras. Ah, ración. Mañana va a entrarle. Yo sí le creo. Bueno. Ese men no me vio. ¿Cuántos episodios van? 8 fue el 8 fue el que salió, ¿no? Llamado cuánta cosa escucha. Oh, negai. ¿Entrarle en qué sentido? Dale, Marco. Le llamas al Otacón y está con su gorrito de Nina, un balón de fútbol, cosiendo, tomando té. No se va este perro. Con la iguana al lado, con uno de esos peluches que vendieron en ese capítulo. Y vestido de Gyaru, ¿no? Mucho más bonito el stealth en esta entrega de la saga, ¿eh? Deck de... Oh. Ay, no. Espera a que dé la vuelta, ¿no? Oh no, así, oh no, así, oh no, así, oh no. What's that? Who's that?
Mataron a ese men. La mañana diga para su waifu sin verla de esa manera y su momento favorito. Si no, otra razón. Va, me gusta tu idea, La verdad es impresionante cómo la serie de las lolis es la que está enseñando más acerca de ser una buena persona. Está chido que le puede romper su... ¿Ya vieron? Ahí hay más. No le disparo. Snake, there's another set of Un extintor. Ah, ya le disparó el extintor, ¿no? Estornudo. Oh. Finally. Hey. Pasaron a despertar los Fopoys. Se le robó una waifu mi pana. Hay 9, pero mira, mientras no agarres a Momoka. A la... ¿Cuál es la tuya, Saul? La tuya. ¿Tú de cuál eres fan, Saul? El marco de la Haru. Nina. Mientras no andes de chapulín con ellas, no hay tanto problema ahora. Y todavía quedan God, queda Chie, queda esta Miria. Queda la risa. La risa en domingo. No encuentro la pistola, Poner a los enemigos, pero también las curas. Qué bendición. Creo que solo me faltaría salir aquí donde salí e inmediatamente me volví a meter. Porque había gente rara. Quedó todo comiado su cuello de ese.
No hay gofus de dónde escoger. Pues mira, con que lo vea, bro. Con que no salga con su... Pero ¿cuántos años tienen? Es que si están muy grandes ya no lo quiero ver. Así va a decir. Como otro usuario de por ahí. Es que ya están muy viejas, va a decir. Oye, pero por aquí ya estuve. Por esta puerta entro, ¿no? Ah. Snake, what's wrong? Snake? Snake! No lo sé, Saúl. Supongo que es hora de la guía. Who's that? Enemy sighted. Requesting backup unit. No me da cuenta de que tengo bien poquita vida, what the... Snake, are you bleeding? Un poquito, If sí. your life gauge is down to the point where it's red, the bleeding won't stop. As long as you're bleeding, your life gauge will keep dropping gradually. Besides that, the bloodstains could put the enemy on your trail. The only way to stop the bleeding for good is to let your body recover until the life gauge is green. Rations are the best way to do that. Try to crouch down or assume crawl position and stay still while you're bleeding. Your life will recover bit by bit. I'd recommend that you stay in hiding until the bleeding stops, if possible. Ay. Y ya. Ah. No me dice dónde está. The fuck? Ah, ok. Ok.
Que tengo que volver a subir hasta el D. Y otra vez bajé hasta la. Qué diversión. Después de una pelea de jefe que te la dan. Aparentemente. En realidad hay dos Haru, la Haru y la Koharu. Pues entonces no son dos Harus. Una es Haru y otra es Koharu. Pero entra aquí, bro. Es un plot para un Doji Nico para el siguiente capítulo. ¿Qué quieres, bro? Snake, get yourself out of sight now. Enemy search parties are on the way. En la caja, bro, en la caja. Stop. Ah, pero no puedo. Ah, no tengo de las otras. Ah, fuck, si me vio. Bro. No me volvería a buscar aquí, ¿verdad?
El neurona con lentes. Y lo único que tiene lentes es el cerebro. Lástima que no te deja acomodárselos, ¿no? La opción debería ser para poder acomodárselos. Entonces, en la frente significan que... Entonces, en la frente significan que... ¿Luego mi caja o se quedó ahí tirada? Efectivamente se quedó ahí tirada la caja. What's that? Who's that? I got the send reinforcements. He's over there. ¡Ah, what the fuck! Se llegan bien machín todos, what the fuck. Ay, y era por aquí, y por aquí yo ya pasé, bro. Y ahora llegué, pero ya todo cumeado. Vamos a pensar el Baby Band que era un oso con un cerebro. La waifu pelirroja de ese anime estaba waifu, ¿eh? No lo digo solo porque... Dije anime, ¿verdad? Bueno, de ese cartoon. La costumbre. Pero ese sí era de Billy Mandy, ¿no? Le faltaba un diente o algo así, ¿no? O tenía los dientes separados o algo así. Bueno, era waifu de todas formas, ¿no? La que es waifu. Y la queso. Snake, did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Waifu. Como que una ración. Qué bendición, ¿no? Time to save?
Sí, Otacón, sí. Okay. Hay un refrán que dice, la muerte nos hace a todos iguales. Y la moraleja es, no seas tan avaricioso. A todos nos llega nuestra hora y no podemos hacer nada para evitarlo. Pues vale, si tú lo dices. Créeme, Snake, no te arriesgues solo por ser avaricioso. La avaricia rompe el saco. ¿Ya ven? Todos los que me roban cosas en el Fortnite. Típico. Waifu. Shalashashka has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a Sí, country cierto, of Mark. liberty. No, this is where I belong. No trae with the chamarrita. unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Ah. You will be on the helicopter out of here now. Y ahorita la vamos a matar. Para pensar. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. Todo menso Snake no se da cuenta de que trae otra pistola. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? Trae pelo en el sobaco. Pelo en el sobaco. We are nomads. What the fuck? Wanderers. Waifu. Yo pensaba que estaba viendo mal la Americans. So you la should textura, win pero no. I'm a nomad too. What else do you have there? Sobaco pelos, sobaco pelos. Not there. Toss it over. Neuron activation. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Pero señor Kojima, ¿para qué necesita tener el pelo en los sobacos? No cuestiones mi arte. And that brings us Oh, estás despedido. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Chispas. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me.
Whoever you are, you're not stopping us. Tienen que hacer algo con la luz. Take this. Pero déjame dispararlo. Ya, morí. What's going on? Snake! Snake! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¡Ah! Oye. I've been with the unit since I was born. Sí. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared Punto donde quieres, tío. all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Whoever you are, you're not Y stopping. regresó. Estamos jugando. Take this. Metal Gear, bro. Si no, no hubiera regresado. Take this. Pero este va en duración 1. Pues me imagino que un poco más largo, ¿no? Porque pues ya es de Play 2. Take this. Take this. ¿En cuál de sus consolas? Ah, pues no. Como siempre, la maldición de no saber apuntar en consola, pandilla. Hay una ración ahí, ¿ya bien? Take this.
Se ponen a dar marometas, Wendy. ¿Por qué el porte de Shrek y no el Sonic? ¿De qué hablas? Snake? Run, tun, tun. Lo bueno que los jefes no van a ser todos así, ¿no? I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit was my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. And nothing else matters. Bro. Whoever you are, you're not stopping us. Pero dispara, bro. Se queda todo quieto el brother. Well. No lo tendré yo que disparar a... Manchiste de la probable suposición de que haya un mod de Shrek para el juego. Pues de este tal vez, porque este es de los que sí salieron. ¿Cómo se llama? Ah, sí, lo tenía que disparar. Y salieron ports para PC, o sea que para este sería fácil que le pusieran un mod de ese estilo. Me va mucho más lento. ¿Qué onda, Sonic?
Sobacos peludos. Estoy diciendo de noche si hizo calor. Grande el calentamiento global. Nunca nos decepciona. ¿Nani? ¿Un dron? Es gracioso porque en el... no me acuerdo qué año salió, como 2002 que salió este juego. Haber visto ese dron es como de... What the fuck? Imposible que exista. Y hoy es como de... Ah, sí, un dron, claro. El de toda la vida. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. Te amo. We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. ¿Esta es la que I only decían? knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Emotion Her name Angel. is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you Me saw dio risa her? porque el procesador de gráficas You de think it's a trap? la Play To 2 lure us out here? I don't know. se llamaba After I got the Emotion tip, I Engine, did break into the Pentagon pero system usualmente to get también la ponían confirmation. como EE. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Turu, tu, 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 turu, turu, tu, tu. Mi vida, no le puedo ver los sobacos, digo. Sobacos peludos, muy peludos. Yo digo que hagan una reedición HD de este juego, pero sin ninguna razón en específico. Si quieren nada más de esta primera misión, ¿no? Como una prueba de concepto. De hecho, nada más está este jefe, si quieren. Yo digo. Ah. There's somebody there. Wet box. Arriba no hay nada.
Momento se ve la lluvia, ¿no? Unos tiempos los de la Play 2, la verdad. Son balas para la... No. Ah, gogles. A ver. Chispas. Les quedaron más bonitos que en el otro, ¿no? Ahora no es todo rojo y un monito en rojo. Ahora sí es todo en azul y el monito en rojo, como debe de ser. Cositilín. Sí, neta. Neta. ¿De qué? De brilla. Qué balas, ¿no? Esas sí son. Voy a bajar. Y ahora sí tengo que ir a donde está. Hace como hora y media. Who's that? Enemy sighted. Requesting backup unit. Return to your positions. Increase security. Understood. Search team to deck C. Secure the stairs. Jesus. Yo tengo balas, Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. Traigo... Deck Cruise. Quarterport. Uy, 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 uy. Que había balas, ¿no? A persona de la otra. Para una ración. Uy. Tiene como un ligero autoapuntado. Pero no sé cómo se activa bien. Que yo sepa no, pero... Por ejemplo, tiene... En el Play 2, los botones, el cuadrado, triángulo, X y círculo.
podían sentir la presión con las que los presionabas. Y por ejemplo, eso servía para que si apretabas poquito, podrías... Ahorita estoy apretando el cuadrado, ¿no? Y saca el arma. Y si suelto el cuadrado, dispara. Pero en el control de Play 2 original, si lo soltabas de poquito en poquito, no disparaba y nada más soltaba así la pistola, así. ¡Uic! Pero como aquí ya no se puede porque no tengo un control de Play 2 conectado, tengo que para que si aprieto L3, que aquí creo que no se usa para nada, haga la función de como si no estuviera apretando tan fuerte el cuadrado. Haz de cuenta como los gatillos cuando estás jugando un juego de carros que si aprietas poquito, aceleras poquito, y si aprietas fuerte, aceleras más fuerte. Algo así, pero en los otros botones. Y creo que, por ejemplo, si agarras a alguien por la espalda así a mano limpia, igual si aprietas poquito, nada más lo agarras. Y si lo aprietas fuerte, le truenas el cuello o algo así. Supongo que eso viene en el manual. Ah, miren, aquí había también. A ver, ¿qué es? Wire. El ojo está en su pezón. Este men era Joto. Asumo. What's that? Me quedan 4 disparos. Motivación de Jim Bro. Tengo que ser preciso con estos disparos, man. No me crujen. Snake Eater. I'm still in a dream. Snake Eater. Yo quiero llegar al 3 para escuchar esa canción. Y que todos cantemos y pongan en el chat Snake Eater con un cubububu. Y que mientras subamos las escaleras que duran como 3 minutos, pongan Joel. Así como acaba de hacer Sam. Ese es mi sueño a futuro, la verdad. Propósitos a futuro. Ante el videojuego de PSP. El que es Peace Walker, sí. El otro, el que se llama no sé qué Ops, yo creo que ese no. No me da... No me da buena espina. No, no me da...
Como que no me llama la atención, pues. Ah, fuck, ya no traigo. Who is that? It's the enemy. Oh, fuck. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side. Fuck. The situation is normal. All clear. ¡Métete a uno! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! Stay alert. Del otro lado. Está la parte de atrás del otro lado. Ahí están los pequeños detalles, ¿no? ¿Ya viste? A guardar, ¿no? Oh, you need to save? Just a second. Que se me olvida siempre a guardar. Ahora que sí me tiene que recordar que tengo que estar guardando el SPAT. ¿No está? ¿Cómo lo ven? Another Chinese proverb. Those who look Mira, to the proverbios heavens chinos, prosper. Marco. Those who defy it are no more. Do you know this one? The meaning here is... hold on a second. That you can only survive as long as you're a part of the natural order of things. You remember pre-ripped jeans? Manufacturers thought that just because people loved old, broken-in jeans, they would want to buy new jeans that looked old. So they purposefully... What do jeans have to do with nature and order? What the fuck? Denim should fray and rip on its own, naturally, right? Some designers tried to go against that, and no one bought them. The earnings report from that fiscal year is enough of a proof. Earnings? What the fuck, Otaku? Con Random va a llegar y le va a mandar toda la película filtrada. Yo creo. No hay que tenerle miedo a los spoilers, pandilla. De hecho, hay que agradecer que existen. Snake, what's wrong? Snake! Creo que así no era, pandilla. Hay que agradecer que existen. Explota. Les cuento qué tal. O sea... Snake, respond! Snake! Snake! O sea, no estás entendiendo lo que yo quiero decir. Pues por acá entonces. Engine Room. Entrada, puerto. I got you. ¿Por qué este güey huele a... ¿Por qué este men huele a caca? ¿Ya vieron que trae los mosquitos encima? What the fuck? ¿Qué están dormidos ya? ¿Por qué están predormidos?
It's the enemy. It's the intruder. Stay on guard. Send the replacement guard. It's the enemy. Anti-Del. What's going on? Snake? ¿Puede hacer spoilers? No. No se preocupen, pandilla. Ahorita le quitamos los derechos de postear cualquier cosa a Nat en el Discord. Baneada un día, baneada hasta que yo la vea. Y a veces no la veo hasta que sale Oh, you need to save? en Disney Just a Plus. second. Ni modo. Kion, no es un pecado banear a la gente. De hecho, está bien. De hecho, es algo bueno. ¿Qué significa ganado con mucho esfuerzo, perdido en un segundo? Pues que ha llegado el momento, ¿lo coges? Estos proverbios chinos son simplemente increíbles. No pierdes el tiempo. Excepto en el horario de verano, por supuesto. Esa hora extra que tienes para hacer lo que quieras cada otoño. ¡Qué bien! Además pierdes una hora cada primavera, así que imagino que los proverbios dicen la verdad. Ay, estos chinos piensan en todo. What the fuck? ¿Otacón siempre fue Marco? ¿Quiere decir que ya tenían horario de verano entonces? Por supuesto que no. Aunque se ven como rara energía, nosotros somos los que necesitamos leyes para hacerlo. Pero dijiste que... El momento se esfuma y no se repite nunca más, Snake. No malgastemos con preguntas inútiles. Bien. ¿Y ahora dónde voy o qué? Otacón, dime algo. Snake, those pipes you see along the wall and ceiling are steam conduits. They're thin enough to penetrate with gunfire. Don't touch the steam. One of those blasts from the hole will burn your skin off. You may be able to use it as a trap of some sort, though. Hey, Snake, you found a handgun. It's a decent one. USP. That gun can take out the infrared sensors you just saw. The USP fires real bullets, not the knockout rounds the M9 uses. You know that, right? The USP isn't equipped with a suppressor either. Eso es. No le tengo que disparar al... Ok, ya entendí, ya entendí. Make combat easier, but being undetected is still the best way to go, okay? Ya entendí. ¿O quería volver a disparar? Sí. Pero es que no le tengo que disparar. Es que no había entendido yo bien. Yo entendí que le tenía que disparar a esa cosa verde, pero no. Yo le tengo que disparar a... ¿Dónde está? A los sensores. Lo que no sé es dónde. ¿Supongo que arriba? No, arriba es explosivos. No. A ver. Ok. Ah. Se...
Se glitchó la vibración del control. Vamos a ver si se detiene haciendo esto. Sí, se detiene. What's going on? Abajo le tengo que disparar tal vez. Ahí, ¿no? Ahí le tenía que disparar. Snake, what's wrong? Desactivaron creo que los de en medio. Nada más le tengo que disparar. Yo no lo veo. Ah, sí, mira, los de en medio están desactivados. A ver si llegó un random a decir un spoiler. ¿De Boba Fett? ¿De Boba Fett? Fue de algo de Star Wars, sí recuerdo eso, pero... What's going on? ¿Pero de Boba Fett? Creo que fue el... ¿Pero dónde le tengo que disparar, bro? Pero tendría que haber sido algo que recién salió, ¿no? ¿No fue de una película? ¿Dónde le tengo que disparar, bro? No debería ser tan difícil, la neta. Esa mafufada. Si estás en primera persona y aprietas L2 más R2, te paras de puntitas. No te pases de rosca, Snake. Vi la guía, la verdad. Y efectivamente dice que esta parte es de las que la gente se queda trabada. Tendría que buscarme el librito original para ver si te explican esto de ponerse de puntas, bro. Porque esto nunca te lo explican en el juego. Postura, gracias.
Ah, creo que sí fue algo así, Saúl. Me suena más que fue algo de Marvel. Sí. ¿Y si no estuvo chida? Ahora sí no vi nada de ella, ni los grupos de Yeshu. Yo creo que más bien es que realmente nadie sabe que ya salió. Porque no le hicieron promoción ni nada, ahora sí, ¿verdad? Ay, sí se da ahí. Está bien mafufa esta mini misión, ¿eh? Bueno, este puzzle. Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Este es un clásico de los juegos con cámara fija, ¿eh? Que te escondan las cosas así. Es que vi la primera temporada, no me llamó. Pues sí, hay unos capítulos chidos. Por ejemplo, el de la conejita, ¿no? O el del men que es un Sith, pero... No me acuerdo muy bien de esa historia. Pero se enfrentan así, como en un campo. Ese está bueno también. El de la... Sí, era un abuelo, ¿no? Algo así. ¡Ah! Ayúdame. Encounter at the end. CQC. Bro, ¿cómo te tiran? Bien rancio que te tiran. ¡Pero Snake! Ah, mira esto. Cargador vacío. Pulsa el botón cuadrado para cogerlo y suéltalo para lanzarlo. La fuerza al pulsar determina la distancia.
Jesus. ¿Cómo llegó ahí? Así. Ah. Ah, ya vi. Si estás así y aprietas R2, haces asa. L2 para allá, para otro lado. Y así te pones de puntitas. Está completo este juego, ¿eh? Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Chispas. Para que la voz de red se escucha también en la radio, parece 100% locutor. Who goes there? Poquito nomás, poquito. Excelente. Oh. Fino. ¡Oh! Todo meco. Se queda pegado a la pared, ¿no? Chavo, radio estación y se escucha igualito. A mí sí me suena como que están comunicando por radio. Porque suena como que no tiene frecuencias bajas. No sé si me explico. ¡Corre, Snake!
No puedo avanzar de aquí. ¿Tengo que correr para otro lado o qué? No, sí. Ah, no inventes. Él sí puede ir hacia el otro lado. Este pelo joven. Esas patillas, joven. Who goes there? El peinado de Snake. Hágame el revólver Ocelot Special, por favor. Shalashaska. Mira, ese men también se dejó el pelo largo. We What thought the you were fuck? with the colonel. What the? Las patillas, abuelo. Se quedó sin mano, mi bro. Como no la usa para nada. The colonel will be joining you soon, comrade. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, Sí, we're cierto, going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking.
Marking. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Okay. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Si le das peores batallas, sus guerreros más fuertes. I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's Miren proprietary Link, network. como en Managed to Zelda. get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I El have the Snake. Sí, pictures, right? sí, ya deja. Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. En inglés dijo 7, Remember, Snake, pero en just el the texto dijo photos, 5. okay? With these kinds of odds, I won't be Pero luego sí making dijo any 7 sudden Snake. moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. 7, 5. Ese otacón cada vez está peor. Development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Desde que pase algo. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a ¿Qué threat. haces? The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. At the moment, No me he dado cuenta que me estoy muriendo, the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the Ahí está la puerta aquí. Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind.
This turned out to be longer than expected. At ease. Rest a little. Para que volteen. Jesus. To move on, I have a goal. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con estos discursos que están utilizando dos proyectores de esta forma, Father, I want to leave a better world for the future. Están bien puercos, la verdad. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. It can cruise deep underwater. Move What in the undetected fuck? and make its landing on any shoreline. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Bro, ¿no me lo podrían dejar así fácil, sin nadie ahí en medio? Ah, pues es que aquí está el main. Metal Gear. Referencia Gundam. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that... Ah. Melodía. Snake? Snake! ¿Qué es el sigilo? Que está difícil, bro. Buenas noches, Roberto. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about Está what mimido, that no. means. Está mimido, está mimido, está mimido. The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th. Sí, aquí es Roberto Carlos. En este y el 4, me imagino, ¿no? Supongo que también el 4 se nota más. Snake, respond! ¡Snake! Snake! Its onboard Joint Tactical Information Me podría tomar el que se necesita del frente. identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. ¿Y cómo tomo la It foto, is por the cierto? ultimate weapon, and it is yours to guard. Good. The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance happening. There was... What? Me vio el poto. Debería de guardarlo de forma rápida. Aquí, por ejemplo. Identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower.
It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. Fuck. The National Missile Defense Program was initiated ¿Qué in the end of haces? the 20th century. Targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about Está bien rancio ese poder. targets with unerring accuracy and takes Cierto, them out Marco. with massive firepower. It No is the inventen, ayer que me ultimate pasó weapon, eso tuve que repetir and it toda is la yours parte to del guard. medio. I'd like you all to think about Y me what that puse bien means. sado. ¿Qué? What the fuck? Snake, are you okay? Y es que ya no traigo balas de la otra cosa. It's on Ah, no, sí traigo ya. Board Joint Tactical Qué Information bendición. Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that Ahí está el de means. Marines. The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century. Projected to completion. Good. In 2005. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance happening. There was no technological solution in sight, and the program was already attracting strong criticism from Russia and China for its potential violation of the anti-ballistic No cuenta missile como este, ¿verdad? Tengo que subir The arriba. fact that any development in missile defense would trigger accelerated weapons development has been pointed out from the very Pongo. beginning. President Sears forced the NMD proposal through and succeeded in deploying the program. Some say that it was a military interest Oh, no. with plans for the $100 billion program budget that actually arranged the legislative approval. Former President Sears did also act towards reducing the nuclear stockpile while nurturing the NMD concept. It was he who lowered Start 3 ceiling for tactical nuclear weapons in order to bring Russia around to approving a revision to the ABM treaty. Everyone believed the world was headed for the end of the arms race when Shadow Moses happened. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the right! Los sonidos, bro. Snake! Targets with unerring accuracy. And takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. Good. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance. Good. There was no technological solution in sight, and the Y program cuando was quiero llegar a hacer una already red strong a criticism full from winter. Russia and China for its potential violation of the anti-ballistic missile agreement. The fact that any development in missile defense would trigger accelerated weapons development has been pointed out from the very beginning. President Sears forced the NMD proposal through and succeeded in Good. Pues ya, ¿no? It was a military interest with plans for the $100 billion program budget that actually arranged the legislative approval. Former President Sears did also act towards reducing the nuclear stockpile while nurturing the NMD concept.
It was he who lowered Start 3's ceiling for tactical nuclear weapons in order to bring Russia around to approving a revision to the AB. What the fuck? Targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance happening. There was no technological solution in sight, and the program was already attracting strong criticism from Russia and China for its potential violation of the Anti-Ballistic Missile Agreement. The fact that any development in missile defense would trigger accelerated weapons development has been pointed out from the very beginning. President Sears forced the NMD proposal through. Subo para arriba, Program. Some say that it was a military interest, with plans for the $100 billion program budget that actually arranged the legislative approval. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the left! Intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Intruder to the left! Intruder to the right! Intruder to the left! Intruder to the right! Left. Should that actually happen, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Let's continue. Los papus cuando? Good. Nations believe their own Metal Gear force would think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. Former President Sears did also act towards reducing the nuclear Good. while nurturing the NMD concept. ¿Quién falta o qué? Who lowered Start 3's ceiling for tactical nuclear weapons in order to bring Russia around to approving a revision to the ABM treaty. Everyone believed the world was headed for the end of the arms race when Shadow Moses happened. Even though the development of Metal Gear Rex is still outside the bounds of official truth, everyone in the international military community knows the facts. Its specs spread across the globe like wildfire, and the nuclear race is on again. Good. The only thing that can reverse its course is this Metal Gear Ray. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity. By specific Good. Pues ya, ¿no? We are here today to flush out and rid our country of these. ¿Qué hago, tacón? ¿Qué ahora? Okay, we're finally there. So, this is...
Parte frontal derecha. Una de frente y una de la parte frontal izquierda. Recuerdo la palabra Marines. Pues ya, ¿no? La parte de atrás, sureste. Aquí es donde ya estoy, ¿no? Corrupting forces. That ¿Una con selfie? No puedo. What the fuck, ¿en qué año están? Esta computadora sin siquiera interfaz gráfica. Root. Scott. 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 Ah. Police knows Scott. The fuck? So, any codec moments from you, Snake? Okay, first up. You're a pretty good photographer. The we can fuck? definitely use this left shot. The next one's... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. And the next one is... This is great. The Marines lettering Siguiente es... Parte derecha, la última es... La del frente. Nos arriesgamos, yo digo, ¿no? you will bear that in mind. Creo que vámosle así, bien. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next generation nuclear. No le va a hacer toda la animación esa rarita, ¿no? Ah, no. Era más directo aquí. Looks like I have your photos. La primera... Esta está bien, es una buena toma de frente. Vamos todas las fotos. Snake, el disco está a punto de terminar. Ahorita las fotos están de ahí ahora mismo. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. Ray. That is all. Dismissed. Como mantarraya. ¿Eh? Excellent speech, my friend. El revólver. Gift of the No, silver que no te servía la tongue. mano, bro. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. No, no machines. I am Shalashaska. Ah, pero pues no also es. called Ah, no, sí, sí es. Revolver Ocelot. Tu tío el que se cree militar o tu tío el que se cree ranchero. What do you want? This machine will be quite Pero miren, useful. todo gay. Creo que lleva Steal this thing? dos twin tails. No, ¿Ya vieron? I'm Porque taking it está back. una hacia enfrente, pero se ve como que también tiene una atrás, ¿no?
¿Eh? Kept you waiting, huh? Nobody move. Understood? Cheap. Van a recrear el meme de esos dos mens que están contra la pared, atados, y que dicen algo como de que ya están muertos, algo. This ship now carries enough Simtex on its key structural points Semen. to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. Jesus. We're almost at the target. Get a move on. El men que está en los Marines, pero ya mañana eras tu jubilación. Pero que le dijeron, te toca irte con el Metal Gear. Así no hay problema. Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. El men que salió para su cartilla militar. After the Cold War ended, my home was El men que se subió al barco equivocado. Is there a point to this sad story? Not you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I Así have mero, no y intention tal of cual, selling Metal Gear. As I said, Uno lo ponen a barrer la explanada mientras en el fondo está pasando esto. Siempre, es un clásico, la verdad. El pan de cada semana, ¿no? yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo. ¿El qué? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? Ahí está, ese otro meme, ¿no? De I was never in your employ, Kulukovich. estos juegos, el Lali Lulelo. Still in liquid solidus? ¡Saludos! No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Metal Gear only has room for one. ¿Nani? Kulukovich, you and your daughter will die here. Damn you! El coronel que no había tragado nada. Y en su cuarto ya lo esperaba unas enchiladas. ¿Ven la línea que está ahí en medio? Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Por lo que anduve viendo es un efecto de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama en español, pero es ese que entre más cerca estén las cosas de la cámara, como que están desenfocadas, ¿no? Es un efecto así, pero como ahorita mi Play 2 está renderizando al equivalente a 4K, pero en resolución 4, bueno, en 4.3, pues, que no es realmente 4K, porque 4K te necesita el 16:9, ¿no? Pero bueno, el punto es que no funciona ese efecto. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. ¡Oh, no!
Tu mano chunga, ¿ya vieron? ¡Eh! ¿Es la mano de ese men o algo así? It's been a while, brother. What? Who are you? You know who I am. Liquid? Eso es a lo que me refería ayer, miren. Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. Algo sabía de esto, pero no. Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Está loco. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. Sí, pero te lo pegaste a un señor también de la misma edad del Big Boss, o sea. ¿Qué beneficio hay ahí? Qué sad, ¿eh? Se va a morir la waifu sobacos peludos. Eso es lo más sad de esta escena, la verdad. ¿No, Carlos? ¿Carlos? What the fuck, man? Son of the Enders. Nalgas de Snake. You don't have what it takes after all. Bro, literalmente eres un brazo. You're going down, Snake, with this tanker. ¿Qué te burlas si tú literalmente eres un brazo? Chaqueta super. De hecho, si lo piensan, el revólver Ocelot se volvió gay porque se hacía chaquetas con esa mano. Pero técnicamente no es su mano, es la de otro hombre. Por lo tanto, el revólver Ocelot es gay. Aunque él no lo sepa o no lo acepte. No te rindas, Snake. Poto. Otacon, we have a problem. Miren como en Metal Gear. Ah, no, esperen, esto es Metal Gear. De hecho, no. Snake! Snake. Snake! Lo dijo.
Su colita, bro. De hecho, Sonic, mucha razón, ¿no? El diseño del Metal Gear está chido, ya vi. Desde ayer que lo vimos, ¿no? Proceeding as planned, sir. Y este puede nadarme. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the Metal scene. Gear Flip. The cipher was most useful. Metal Gear nadando de I apana. look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Ni modo, tacón. Te quedaste sin marido, tacón. Guardad, sí, por favor. Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los ordenadores y las bombas atómicas son productos de la Segunda Guerra Mundial. Productos que nacieron al mismo tiempo. Mi ojo decía algo más, pero ya no sé qué decía. Algo de la era de información. Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. It ain't me, I'm not the fortunate one. No. ¿Eh? ¿Es él? Snake. ¿O no? Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Now for your top priority is to rescue and safeguard the president. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Yo lo arreglo.
You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. Supongo que esto es el equivalente a... Ay. What the fuck, un Big Daddy. A la... SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Al lugar donde estábamos en el 1, ¿no? O sea, todo el juego va a transcurrir dentro de este lugar. Is this a joint effort? Me imagino. No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Foxhound. This is Snake. I'm now inside No eres Snake. Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to Campbell, use ¿ya the vieron? IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. Campbell no era N. Yo nunca lo vi N. Missions in VR. I feel like some kind of legendary Yo siempre lo vi mercenary. así. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, ¿qué? contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. Ahora que lo veo, The ya cambió el codec's codec también, ¿no? receiver O sea, de directly la parte stimulates the de... small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. De la parte de Snake a la parte ahorita de Raiden, ya cambió el codec. First, make your way to the upper section of the Big Shell. Creo. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. O sea, va a quitar la máscara, ¿no? Para verle The su hatch with carita. a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Chiu. The fuck? Guácala. Las cucas. Está chistoso cómo se ven los ojitos, ¿no? Te da máscara, hijo. Que ni ves bien. ¿Qué hay más? Ay. También salta chistoso, ¿no? ¡Uy! Ah.
ración. Ni se ve nada con estos lentecitos. ¿Dónde estaba la...? Ahí está. ¿Y ahora cómo lo vas a subir? Got your feet wet? These are the basic controls for... La superficie del joystick analógico izquierdo en la dirección que desea nadar. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Pulsa el botón puñetazo para sumergirte en el agua. ¿Y ya? Puñetazo es el círculo, ¿no? Puedes nadar. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Para nadar, el joystick analógico izquierdo hacia arriba para ascender. Hacia abajo para ascender y hacia la izquierda derecha para nadar en esa dirección. Cuando estés buceando, el indicador de O2 aparecerá debajo de tu indicador de life. El indicador de O2 muestra el tiempo que puedes mantener la respiración sin salir del agua. Cuando el indicador de O2 llegue a 0, el indicador de life empezará a vaciarse. Tenlo en cuenta. Ya veo. Pero ¿cómo salgo de aquí? Ahí están las escaleras. Claro. ¿No? Dice que aquí hay algo, pero no entiendo qué es lo que me está pidiendo que encuentre. En la guía dice, me refiero. ¡Bro! ¿Será ahí en medio? ¿O por aquí? Pues por aquí esto. A ver. A ver.
¿Están viendo ese poto? ¿Cómo está sobre...? Bro. Se supone que sí está por ahí. Junto a los estos. Pero no entiendo cómo se supone que entre. Bro. Ah, recién. Ahí. Entiendo, ¿eh? Voy a ver un video. No puedo ir de aquí sin mi objeto. Raiden, you should be used to the controls by now. Proceed with your mission. The clock is ticking. Get on the elevator on the far side of this area and get to the upper section of the... Sí. No sé cómo, pero es así. ¡Ah! Así mero. Pero no está. ¡Ah! Supongo que entonces... Lo hice a lo loco. Foto. Bueno, este está God, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Yo digo. Ah, pero no puedo guardar. Hay que esperar a poder guardar y ahí lo dejamos. Uy. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. ¡Oh! Ese es Snake, ¿no? Ese es definitivamente Snake. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now,
You can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator, a node. Did you say nerd? Not nerd, node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton Le dijo radar. aquí a un Kuners. Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses La voz biological de este men magnetic fields as de input. Raiden me suena. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about Creo que 3 me suena feet como la high. de Axel Should be colored blue. Each area has at least de one. Kingdom Hearts, How do I gain access? ¿verdad? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body Nano will take care of machines, the son. security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Alineados. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Okidoki. Está chido cómo te dan explicación de por qué no puedes agarrar sus cosas. Cuando obviamente te están disparando con metralletas y así. The fuck? ¿Para qué es esto, bro? Creo que soy A. Uruguay. Uzbekistán. Yemen, Semen. Zimbabue. Albania. Andorra, miren. Argentina, ¿era Franco? ¿Franco? Bahamas. Bangladesh. Barbados. Como Barbatos. O sea, como Gondam. Referencia a Gondam. Belice. Benin. Bolivia, mira, Yamil. Brasil, mira, Carlos. Chad. Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba. Ecuador, mira, Yamil. El Salvador, mira, Carlos. ¿Carlos?
Hola, ¿quién lo bloquea? Honduras. Japón, somos de Japón. ¿The fuck? ¿Konami Japón? Japón y Konami Japón. Voy a poner Konami Japón, pero quiero ver si está en México. Me imagino que sí, ¿no? Está en todos los demás. México. ¿Qué ponemos? ¿México o Konami Japón? Ya sé, vamos a ver qué pasa. ¿Pasa algo chistoso? Good work, Raiden. The radar should be functioning now. Remember your VR training. Ah, no pasa nada chistoso. Good work, Raiden. The radar should be functioning now. El instrumento exactamente el mismo muestra el terreno y la posición de los enemigos. El punto brillante en medio eres tú, Raiden. Los puntos rojos son tus enemigos y el cono azul representa su campo de visión. A tu sistema de radar no le afecta el clima, pero si te descubre un enemigo no podrás utilizarlo. Me temo que se bloquea fácilmente. Está fabricado con tecnología existente y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica, o sea que ten cuidado. Podrás ver el mapa del Big Shell tras pulsar el botón Start. ¿Y cómo guardar la información de programación? Prepara una frecuencia para guardar los archivos y a un analista para que organice y archive la información. Waifu. Lástima que no estoy escuchando su voz porque le adelanté. Pero la podemos escuchar, ¿no? Que se repita, que se repita. Se repita, que se repita, que se repita. Good work, Raiden. Do I have to be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. Ah, mira. Only from currently existing technology. Si le aprietas para ir leyendo tú, no sale el videito. So be careful. The big shell's layout maps are now available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside proprietary frequency for saves and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the Pues no me cae tan mal el Raiden, ¿eh? Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an Supongo accident. que es el mes de los colores. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, El día de that la I am bandera ya not pasó. required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission.
And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. Está chido que hayan I just dejado las switched mismas. frequencies. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. Es su cumpleaños o algo, Now, Raiden. Jack, take care. Le sigue diciendo Jack. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Pues si no me interrumpen con llamadas constantes, tal vez lo logre, güey. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the Y voló. ¿Para qué te preguntan todo lo de qué año naciste y eso? What the fuck, referencia al 1. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? What the fuck, como el The título del name of their juego. leader is Solid Snake. ¿Nani? The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew its sky Quinton Fleet. Creo que sí es el Axel de Could he have survived? The King of Hearts, ¿eh? Not a chance. Me suena a que sí es. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries. A ver, alguien It will only chéquele. take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Que diga su Stay frase. extra sharp until you can find a node to log Got it in from. memorized. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? Strut. The big shell is comprised of shells 1 and 2. ¿Se dan cuenta cómo va Each unit consists lento of a porque está yendo central lento el core frame and rate? 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Jesus. First, get to a node. Log into the network. Got it. Memorized. ¿Ya vieron? Sí es. ¿Sí la voz del Axel? Lo sabía. Es que sí suena muy característica su vocecita, ¿no? Habla lento por... No, es que va a menos FPS que tú, ¿no? Que cuando él nació todavía estaban en 30 FPS las consolas. Tú como ya eres chavalín de... ¡Ay! ¡Se tropezó! Otra vez. Otra vez. ¿Te pone voz en Final Fantasy X? No sé. No me suena a ninguno de Final Fantasy X.
Pero búscalo, Quinton Flynn, Final Fantasy X, a ver si hay algún personaje. Aguas con la caca. Oigan, ¿que esta como basecita no aparece en algún otro juego? Porque ahí me sale que sí. Pero pues checa qué personaje. ¿Por qué me están defecando encima las...? Oigan, ¿y mi radar? ¡Ay! Me va diciendo. ¿Raciones? ¿Por qué tiene una cuca de la ración? Vamos a guardar, ¿no? What's up, Jack? ¿Cómo le sigue diciendo Jack? Por favor, dile Raiden. Sí, le voy a decir Raiden. Proceda a no decirle Raiden nunca, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Vamos a hacer todo el juego y nunca le va a decir Raiden. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. No tengo ni idea. No pasa nada. ¿Qué pasó, Raus? Dímelo. Mejor que tú te des cuenta, es importante. ¿Cuán importante? Suficientemente. Ya hablaremos más de esto mañana. ¿Y por qué no ahora? Que mañana es el día más apropiado para hacerlo. Además, necesitaré todo tu apoyo. ¿Por eso decidiste tomar parte en esta misión? Vale, resolveremos este asunto mañana sin falta. Sabes que yo haré todo lo que pueda para ayudarte. Pero quiero que hagas algo por mí como analista. ¿De qué se trata? Se trata de Solid Snake. El líder de esta operación dice ser Snake. ¿El legendario mercenario? Necesito toda la información que puedas conseguir sobre él. Todo desde el incidente de Shadow Moses. Pero ese tipo está muerto, ¿no? Sí, debería de haber un certificado de defunción por algún lado. Seguro que el coronel te da acceso a información top secret. De esa podrás acceder a los archivos con información más confidencial. Cuenta conmigo. Me pondré en contacto contigo tan pronto como descubra algo. Jack, do you need to save? No. ¿Este es el juego donde si lo abre el día de su cumpleaños lo felicitan? No sé, voy a buscar a ver qué show con eso. A ver si pasa algo especial o algo. Por aquí hay una puerta, ¿no? Pues me tienen patidifuso, ¿eh? Referente a los gachos de buenas chinas. Esas palomas, ¿eh? ¿Quieren que vaya o qué? Ah, casi ni se ve. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs?
They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ah, ya vi quién es Quinton Flynn en Final Fantasy X. Un método random, sin importancia en la historia, la verdad. Un random nada más. Bueno, pues dijimos que algo es dejar aquí, ¿no? Aquí lo dejamos. Lo vuelvo a guardar. Terren. Jack, is that you? Rose, are you okay? Yes, thank you. It really scared me at first, but I think I've gotten used to it. I'll be behind you all the way, so don't worry. I guess women really are strong. Not quite. It's not women that are strong, it's me. Just as long as I can count on you. Actually, that's not true. It still scares me to death. But I'll be strong. I'll try. For you. Good luck. Okidoki. Y le damos cerrar. Ay. Tru.